प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दिए ये प्रातः सकाल पाई। प्रभु मान को सुंदर भावरे प्रातः सकाल देखले से मु प्रभु को धन्यवाद दिए। आसंत माने आज चिंतन आज वाक्य पुनर्बार आमे शुणिमा, कारण आम मानकर सेकेंड कमिंग विषय आम माने शुणुले, किंतु आज आम मानकर से पेंटिकस्ट पर्व विषय ईश्वर वाक्य देखिबा। कारण आम मानकर पूर्व रविवार जाकि पेंटिकस्ट पर्व थिला। पेंटिकस्ट अर्थ है 50 दिन बाइबल प्रकाश करे। कहीं जिहुदी मानकर ये पेंटिकस्ट पर्व होची मोस्ट इम्पोर्टाट, जाकि जिहुदी माने ये पेंटिकस्ट पर्व होची हार्वेस्टिंग रो पर्व। आमे तार विषय किछि विषय ईश्वर लोक माने आमे जानिमा शुणिमा। कारण पेंटिकस्ट डे रे आमे जानुचे प्रेरित तार 2 अध्याय लिखाई जे पवित्र आत्मा प्रचुरता को आ जो शिष्य माने ऊपर कोठरी 120 जन अपेक्षा करथिले, आ से दिन से माने पवित्र आत्मा गोटे अग्नि से विंड रूप से पवित्र आत्मा आसिले। आठी आम देखी पारुचे बाइबल प्रकाश करे नंबर 1 हला फुलफिलिंग द जीसस प्रोमिज बा गॉड्स प्रोमिज। ता थिला ईश्वरंकर अभिमत आउ ईश्वर कर प्रतिज्ञा केबे भी निष्फल होब नाई। जहाँ मध्य प्रभु यीशु जोन 14 अध्याय आमे 16 रु 18 पद भितर जो देखिबा, आ सेठी प्रभु कहले मु पिता को अनुरोध करी पुणी तुमान को संगरे चिरकाल रहिबा निमंते से सेमान को आउ जने साहाय्यकारी और सत्यमय आत्मा को देबे। जगत ताहांको ग्रहण करि पारे नाही, कारण जगत ताहांको देखि नाही किंबा जाने नाही। तुमे माने ताहांको जानो, से तुमान को संगरे थांती पुणी तुमान को अंतर रहिबे। मु तुमान को अनाथ करी छाड़ी जीवी नहीं, मु तुमान को निकट को आसु अच्छी। एहा थिला यीशुंकर प्रतिज्ञा। कारण जाके आम माने अनुभव करूचे से पेंटिकस्ट डे रे, कारण जेते बेले शिष्य माने ऊपर कोठर रे एकत्र होइथिले से प्रतिज्ञा को अपेक्षा करिथिले। आ जहाँ मध्य प्रेरित 1 अध्याय 4-5 पदर मध्य आमे देखि परिबा। आउ से पितांकर जो प्रतिज्ञा थिला, कहीं गॉड्स पावर आमे ईश्वर को ठारू शक्ति न पाइबा पर्यंत कौनसी कार्य मध्य करि परिबानी। एठी आमे देखुचे आउ ए प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा हेउछन्ति आम मानकर साहाय्यकारी। पवित्र आत्मा हेउछन्ति सत्यमय आत्मा। आउ से पवित्र आत्मा हले आवर काउंसिलर। से आम मान को दुर्बलतार मध्य आम मान को साहाय्य करती। कारण से पवित्र आत्मा आम मान को आम मानकर पथ प्रदर्शक।
पवित्र आत्मा हिज आवर टीचर, हिज आवर गाइडेंसर, से आम को गाइड करी थांती। पवित्र आत्मा एवरी मोमेंट आम को से साहाय्य करती। कारण तेणुक प्रथम विषय है तांकर ए पेंटिकस्ट पर्वर प्रथम पॉइंट है ईश्वर फुलफिलिंग द गॉड्स प्रॉमिस, जहा बाइबल लिखा है। आउ ईसाया 29 तार 9 पदर मध्य लिखा जाइछि जे तुमे माने स्थगित और चमत्कृत हुओ, आमोद करी अंध हुओ। से माने मत अच्छंती मात्र द्राक्षारस नुह, टल टल हुंती मात्र सुरा पान नुह। दारिद होची से पेंटिकस्ट डे रे पवित्र आत्मा को विषय आउ जिसाय ए भविष्यतवाणी आउ से लिखिथिले। आमे देखुचे ताले ईश्वरंकर प्रोफेसी बा कहीं बा ईश्वरंकर जो प्रतिज्ञा ता केवल यीशु ख्रीस्ट फुलफिल करिसेंती। कारण ईश्वरंक प्रतिज्ञा जाकि पितर मध्य लिखिले, आउ पितर प्रथम पितर 1 अध्याय 21 पद लिखा अछि, कौन सी भाववाणी केवे मनुष्य इच्छार उत्पन्न होई नाही, प्रेरित मनुष्य माने पवित्र आत्मा को द्वारा चालित होई कथा कहिथिले। ताले आमे सदाबेले एठी प्रथम विषय में देखिबा जे पवित्र आत्मांकर आमानकर मिनिस्ट्री पाई हो बा मानकर आमाने एवरी मोमेंट पवित्र आत्माकर आवश्यकता करू। कारण ही जे पर्सन तांकर व्यक्तित्व रही सदाबेले तांकर गाइडेंस आम को दरकार, पवित्र आत्माकर गाइडेंस। आउ सेकेंड विषय है आम जितेबले आ प्रभुंकर पवित्र आत्मा को आह्वान करू ताला माने से गॉड स्ट्रेंथ मध्य पाऊ। पवित्र आत्मा को द्वारा ही आम कंफर्ट एवं पीस परिवार भितर गोटे आरामदायक बा शांति कंफर्टेबल लाइफ मध्य काटू। पवित्र आत्मा सदा आम को से विजडम ऑफ नॉलेज ईश्वरंकर ज्ञान आम को दियंती। वाक्यर निगूढ़ तत्व विषय आम को से जनाती। कारण ता उपयोगी होची मिनिस्ट्री पाई। आउ पवित्र आत्मा ऑलवेज प्लीज टू गॉड, से सदा बेले तांकर काम हला से ईश्वर को बा तांको से कौन करिवे एक्सल्ट करिवे, माने प्लीज टू गॉड ईश्वरंकर संतोष भाजन हवा ता होचे आम रेस्पॉन्सिबिलिटी। जदि पवित्र आत्मा थिबे ताले आमे निश्चित भाव आमे ईश्वरंकर संतोष भाजन कारण हो पारिबा। ईश्वर जेमती प्रभु जीशु निकट प्रभु जीशु जो बाप्तिस्म नेले से गोटे वाक्य, हे आमर पिता, हे आमर पुत्र, आमे तुमठारे परम संतोष। कारण सेठी आमे देखुचे पिता ईश्वर कहिले आमे तुमठारे परम संतोष। देन होची पवित्र आत्मा को अवतरण कपत रूप निकट अवतरण कले। तेणुकरी आमे सदाबेले ये जो पेंटिकस्ट पर्व कारण अति गुरुत्वपूर्ण जिहुदी मानकर थिला। कारण बाइबल प्रकाश करुची
ଯେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କାରଣ ତା ଥିଲା ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବାର ପର୍ବ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦୀମାନେ ଆଉ ସେ ପର୍ବକୁ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ତାହା କୁହାଯାଏ ଫସଲର ପର୍ବ ବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପର୍ବ। ଆମେ ତାହେଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ରିଡିମ୍ସନ୍, ଉଦ୍ଧାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପିତରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ରିଡିମ୍ସନ୍। କାରଣ ପିତର ପ୍ରେରିତ ତାର 2:41 ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମେସେଜରେ 3000 ପିପୁଲ ମନଫେରଣ କଲେ, ମାନେ ଯାହାକି ସେଇଠୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ୱାନ୍ ମେସେଜ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରେରିତ 5000 ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଏଠି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଏ ପର୍ବ ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ। ପିତର ଏଇଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଚୁରତା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିତର କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କଲେ, ଅନେକ ଆତ୍ମା ମନଫେରଣ କଲେ, ଅନେକ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ହି ଦ ଆୱାର ଲର୍ଡ, ହି ଦ ଲ୍ୟାମ୍ବ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ। ଯେମିତି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯେମିତି ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ସେ ରକ୍ତକୁ ବୁଝାଏ, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ବୁଝାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଉ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଉଦ୍ଧାର। ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକକୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣିବା। ତାଟି ଦେଉଛି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ। ତା ହେଉଛି ରିଡିମ୍ସନ୍, ପରିତ୍ରାଣର ଉଦ୍ଧାର ପଥ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 9-10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଉ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତାହ ସମୂହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। ଦାଡ଼ି ଦେଉଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 34 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସପ୍ତାହର ଉତ୍ସବ ବା ସେଇ କଟା ଗହମର ପ୍ରଥମ ଫଳର ଉତ୍ସବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, ଯାହାକି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦରୁ 30 ପଦ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। ଜଣେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଆଉ ସେ ଗହମ ବୀଜ ବୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଜଣେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କଲା? ବାଳୁଙ୍ଗା ସବୁ ବୁଣିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଉତ୍ତମ ବିହନ ଗହମ ବୁଣି ନଥିଲେ କି? ସାନ୍ତେ କହିଲେ, ଗୃହକର୍ତ୍ତା କହିଲେ, ହଁ। ନା ବାଳୁଙ୍ଗା କୋଉଠୁ ଆସିଲା?
ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତା ଶୈତାନ କରିଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସେ ଦାସ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବି କି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗାଡୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ପାଚିବ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଫସଲ ଯେତେବେଳେ ପାଚିଯିବ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଗହମ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଅମାର ରହିବ। ଦାଟ ହେଉଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବର ବା ରିଡିମ୍ପସନ୍ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ତାର ଉପମା ଦେଇଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ। ଗହମ ମୋ ଅମାର ରହିବ, ବାକି ସେ ଗହମ ହେଉଛି ଆମମାନେ। ସେ ଗହମ ଜଣେ ତା ହେଉଛି ଅମଳ। ଅମଳ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅମାର ରହିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ପୋଡ଼ି ପକାଇବ, ତା ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ପୋଡ଼ି ପକାଇବ। ଏଇଠି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ସେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା କ'ଣ? ରିଡିମ୍ପସନ୍, ଉଦ୍ଧାର। ଥାର୍ଡ଼ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପର କୋଠରୀରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ହାର୍ଟ ଥିଲା। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସଦାବେଳେ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏକତା ହିଁ ବଳ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାହିଁ। ଏକତା ନାହିଁ ମାନେ ଫୁଲନେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। କାହିଁକି ନା ମଣ୍ଡଳୀ ନିଡ୍ କରେ ସଦାବେଳେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହାର୍ଟ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ତୃଷା ଥିଲା, କ୍ଷୁଧା ଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଏକତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡ ରୂପରେ କ'ଣ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଆଉ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋଟକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଗୃହର ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ସେ ଗୃହର ଚାରିପଟେ କ'ଣ ହେଲା, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ତା ହେଉଛି ଡ୍ୟୁନାମିସ୍, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋଟକ ଶକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଗଡ୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତମାନଙ୍କର, କାରଣ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ପ୍ରୀତ ତାର 2:4 ଲେଖା ଅଛି, ଅଲ୍ ଆର୍, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଫିଲ୍ ହେଇଗଲେ। ଯେତେ ଜଣ ବସିଥିଲେ 120, 120 ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଫିଲ୍ ହେଲେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନିରେ ଲେଉଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ୱିଣ୍ଡ ପ୍ରବାହିତ ହଉ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି ପ୍ରଚୁର ବେଗରେ ଆମ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହଉ, ପରିବାର ହଉ, ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକତା, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଦାରିଦ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଚୁରତା। ୟୁନିଟି ସଦାବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗୁନ୍ଥେ, ମଣ୍ଡଳୀକି ଗୁନ୍ଥେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ
आमे देखुचे इस्राएल लोक मानकर 7 फेस्टिवल थिला 7 गोटी पर्व बाइबल प्रकाश करे ता मध्यरु ए पेंटिकस्ट पर्व मध्य बिग फेस्टिवल लोक माने भावन्ति निस्तार पर्व मध्य यीशुंकर बलिदान विषय ता वर्णना करे आ पेंटिकस्ट पर्व मध्य आमान पे बहुत बिग फेस्टिवल कारण ता पितर को प्रभु माइटली यूज कले पेंटिकस्ट डे रे तातेला हार्वेस्टिंग पर्व ताकू कहा जाए कारण निस्तार पर्व ठारू 7 सप्ताह जा पेंटिकस्ट पर्व को कहा जाए तेणुक पेंटिकस्ट संडे ठारू चर्च बिगिनिंग है चर्च लोक माने ख्रीष्टंकर जीवन प्राप्त हेले ख्रीष्टंकर उपस्थिति बा ख्रीष्टंकर प्रतिज्ञा जहाँ थिला से प्रतिज्ञा मध्य फुलफिल हैला एठी आमे सदा बेले पेंटिकस्ट पर्व सेति पाई जीव लोक मानक पाई अधिक गुरुत्वपूर्ण ता मध्य आमानक पाई मध्य अधिक गुरुत्वपूर्ण कारण आमाने वार्तावाहक हवा आमे हार्वेस्टिंग करिबा मंडली बढ़िबो मंडली रे लोक माने संयुक्त हेबे ताउची ईश्वरंकर बीत आज्ञा धन्यवाद दूची आजिरो ए छोट मेसेज पाई आमे पुणी काली देखिबा सेकेंड कमिंग आ सेकेंड कमिंग विषय जा मानकर वाक्य चली आपण माने शुणतु प्रभुंक ठार प्रचुर आशीर्वाद मध्य पांतु आमने वाक्य शिखिबा परस्पर ठारू वाक्यर से निगूढ़ तत्व विषय जानिमा तो धन्यवाद दिए आजिर चिंतन पाई आजिर वाक्य पाई प्रभुंकर उपस्थिति पाई जे जन वाक्य शुणुचंती प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड।